Sayangnya di rumah sakit teman-teman sepertiga dari orang-orang yang masuk rumah sakit meninggal bukan karena penyakitnya tapi karena obat. And so we necessarily come to Utsukushi, the matter of tonight. Oke, kita akan bicara tentang Utsukushi Gold malam hari ini. You might ask, of course, why do we deal with that? What is the reason? Is it important what we do? Kenapa kita bicara tentang Utsukushi sih? Apa pentingnya sih teman-teman bicara tentang produk ini? And these are real numbers. This is not invented by some old doctor from Switzerland. This is what insurance companies say. Ini data terbaru dari perusahaan insurance company teman-teman ya, tentang keadaan dunia ini. Jadi ini bukan seorang dokter dari Swiss yang bicara, tapi ini kenyataan teman-teman bahwa ini akan terus naik teman-teman ya. Dan ini dihasilkan oleh perusahaan asuransi yang memang hidupnya meneliti tentang ini teman-teman ya. So what does this say, ladies and gentlemen? What does this say? It means that medicine, and now for 40 years I'm a doctor, medicine has made something wrong. Jadi maksudnya apa teman-teman? Kok selama ini dunia medis makin canggih, kok ininya makin naik semua? Berarti menurut profesor ini yang Profesor Olaf, sebagai profesi dia seorang dokter, dia menyatakan hari ini bahwa ada sesuatu yang salah dengan pengobatan modern zaman sekarang. Karena ini terus going up. I do not say that we as doctors, that we as therapists are things doing the wrong way intentionally. Kita nggak bilang bahwa dokter profesional atau medicine itu membuat ini secara intention ya, secara apa? Secara intentionally salah gitu. Tapi we know that medicine can save lives like it never could be or never did perhaps before when it's about acute diseases, acute situations. Kita tahu bahwa obat-obatan memang sangat menolong, sangat membantu dalam masalah-masalah yang kritis, teman-teman, penyakit-penyakit kritis. But these are chronic situations, and that is dominant. That is completely different to 50 years back. Tapi ini masalah kronis yang makin meningkat dan berbeda dari 50 tahun yang lalu. We are unfortunately at the point where we must say that perhaps 1/3 of people that die in hospitals from internal disease, 1/3 is dying because of medicine. Sayangnya di rumah sakit teman-teman sepertiga dari orang-orang yang masuk rumah sakit meninggal bukan karena penyakitnya tapi karena obat teman-teman. Obat medicine. Sepertiga dari orang yang masuk rumah sakit meninggal karena obat, bukan karena penyakitnya. And now let this slide make a little effect on you. Biar slide ini menjadi efek buat Anda semua. Only a few years back in 2005 we had a life expectancy of around 80 years, let's say, and the expectancy of a rather good life of around 70 years. Di tahun 2005 itu menurut penelitian orang umurnya bisa sampai 81 tahun dan kualitas hidup sampai 71 tahun. Jadi 71 tahun umurnya masih hebat, masih fungsional gitu. Masih kayak Pak Ikin bisa lompat-lompat gitu teman-temannya. Masih bisa ke kota ini, ke kota itu gitu ya. Umur 71 tahun 2005. Now we can expect a little more today. Let's say perhaps 81.8 years. Ya, 2017 ada perkembangan lah, mungkin bisa tetap naik umurnya 81,5 tahun kali ya, gitu. But look at the next. What is the expectancy for a good life in good quality in autonomy? This one. Nah, kita lihat next slide ini bahwa ternyata bukan cuma hidup sampai umur segitu, teman-teman. Tapi untuk kualitas hidup yang masih bagus, yang masih fungsional, nggak ada penyakit, masih bisa kayak Pak Ikin lompat-lompat ke sana ke sini, ke daerah-daerah, ternyata umurnya cuma 59 tahun. I did not invent this. This is statistics. Bukan ciptaan dia, tapi ini statistik, teman-teman, kenyataan hidup. So we have to do something in order to preserve ourselves, our health and the health of people that trust us. Jadi kita mesti bertanggung jawab atas kehidupan kita sendiri, teman-teman ya.
it has come so far because we still think in this way. Medicine still thinks we are a machine. Kita And masih we berpikir bahwa use- medicine-nya seperti ini, seperti mesin, teman-teman. We are using tools to repair something. We put out something and put something else in and think this machine will go on. Kalau kayak sakit, dibuka, operasi, potong-potong, pasang lagi, udah harusnya bener. Itu pemikiran dari zaman dulu sampai zaman sekarang nggak ada perkembangan. And this goes as far as thinking that we can even interfere with DNA because DNA is everything. Bahkan teknologi sekarang teman-teman bilang bisa mengubah DNA, karena DNA itu adalah segalanya. Jadi bisa dialter kiri kanan biar tubuhnya sempurna. Bahkan di Cina katanya ada tentara yang diganti DNA-nya jadi kuat gitu teman-teman ya. Itu tambahan saya yang terakhir. I added the Chinese people like they doing this thing, become a Superman. Well, try and you will fail. You will fail. Ya, coba dan Anda akan gagal. Look at me. Failed. I tried to fly in here. It didn't work. Ya, nggak akan bekerja teman-teman, ngedit DNA nggak akan bisa teman-teman. There is an influence on the DNA, but we can do it and not some engineer in the laboratory. Ada efek tapi nggak bisa diedit-edit teman-teman. DNA is not our destiny. DNA is a part of our health because we have these things that can modify DNA. DNA itu nggak bisa dirubah gitu aja teman-teman, tapi bisa dimodify dengan Anda melakukan hal-hal seperti ini. Jadi nggak bisa diedit di laboratorium teman-teman. Kalau Anda mau bikin healthy DNA, Anda harus lakukan step-step ini. I will not say that there is any remedy, any tablet, any powder that can be a substitute for your emotional, for your mental health. Jadi Anda harus lakukan ini balance teman-teman. Nggak bisa cuma minum pil, minum vitamin, lalu bisa semua. Harus ada semuanya komplit, balance. To our friends and brothers and sisters that are of Muslim belief, I say fasting is important. It is important for our body. Tuh dia bilang buat teman-teman yang Muslim, sebenarnya sudah sangat baik karena Anda sudah melakukan emotional health di bawah situ ya teman-teman ya. Jadi yang Anda berpuasa, lakukanlah ibadah Anda. Ada yang puasa nggak di sini ngomong-ngomong? Wah, oke. I try myself, it did not work so well, I must say. Dia cobain tapi gagal. Exercise is important, nutrition is important, but also a very good therapy with those substances as I present them now. Ini semua bagus, tapi jangan lupa ditambah di bawah juga ada perlu teman-teman antioksidan seperti produk Utsukushi Gold yang dia jelaskan hari ini. We start now with an interesting new aspect of Utsukushi Gold. Dia akan menjelaskan tentang salah satu main ingredients dari probiotik Utsukushi ya teman-teman. And there are many patents, so it's sure that it Yeah. works. Otherwise, it would. Dan not be Utsukushi itu sudah patented. memiliki paten teman-teman. Ya patennya ada tadi. So we Yeah, speak lap- about health that first of all starts with what we Kenapa take in. probiotik sangat penting teman-teman? Karena probiotik ini masuk ke dalam usus ya teman-teman yang jarang diliput. Look alone the surface of the mucous membrane, the inner surface of the intestine is far bigger than the surface of other important organs with great surfaces. Katanya menurut dia organ yang paling penting adalah usus karena usus itu di dalam tubuh. Itu kalau football field ini teman-teman itu separohnya teman-teman. Bahkan yang Anda paling perhatikan ibu-ibu skin yang paling kecil teman-teman ya. Usus paling penting. We look immediately at the most important part that is interesting to us most. Ya, kita akan ini mulai masuk ke dalam bagian ini, mungkin dokter akan bantu juga nanti ya translate. And I immediately refer to this structure, these so-called lymph patches. Bagian yang kecil dari tanda panah yang di bawah di usus kita itu adalah limfosit, itu bagian yang akan menyerap dengan baik. So, this is
the end part of the small intestine where we find these things that are similar to our tonsils, to the tonsils that you have in your mouth. Bagian kecil ini seperti tonsil yang ada di dalam mulut kita, tapi ini ada di bagian ending dari dari kecil. usus kecil. Iya. And they have the same function. They are a contact with, in this case, the inner environment. Ini akan sangat bekerja untuk seluruh tubuh kita. Oops. And diagnosis starts from outside. Ini kalau menurut dia, dokter-dokter itu sebenarnya meneliti orang penyakit apa enggak, itu bisa dilihat dari lipsnya, teman-teman. Good therapists, as you are, know the difference between fresh and pink lips and when you have swollen lips or when you have pale lips like these. This is a picture from a patient with Crohn's disease, with chronic inflammatory bowel disease, by the way. Dengan bibir kita bisa melihat pasien itu dalam keadaan apa. Di tahap yang foto awal itu pasien sehat, yang kedua itu masalah dengan akut, masalah yang agak berat, yang terakhir adalah chronic disease, masalah yang betul-betul sulit untuk disembuhkan. Also, the tongue can give us enormously important information, as many of you know. Lidah juga bisa memberikan indikasi-indikasi, teman-teman ya. Jadi sebenarnya raut wajah itu kita bisa lihat customer kita ini sebenarnya sakit apa enggak gitu, teman-teman. We return to these tonsils of the small intestine. Dan kembali lagi ke usus itunya, teman-teman ya. Permulaan semua penyakit adalah di usus. So, what is happening here? These lymphatic structures in the intestine, they produce immune globulin A, IgA. Limfatik di dalam usus kecil kita akan memproduksi imun globulin A, mucosal protection, which serves to protect, together with other factors, the membrane, the mucous membrane of the intestine. Yang melindungi mukosa dari intestin kita, usus kecil kita. But not only. These immune globulins are exported and arrive everywhere in our body. Imun globulin kita juga akan menolong di beberapa poin yang ada di sebelah kiri ya. Which means in the nose, in the eye, in the ear, di mata, di telinga, in the lung, di paru-paru, in the breasts of women that are breastfeeding, perempuan yang menyusui, of course in the intestine again itself, and also in the genitourinary system. So everywhere it is a protection. Jadi melindungi ke seluruh bagian penting dalam tubuh kita. So just a number to threaten you. So many microbes, which are far more than our body cells. This is impressive. And we know today that these many microbes can have contact, give information even to our DNA. Kita memiliki banyak mikroba di dalam tubuh kita dan akan memberi signal kepada DNA kita. So this is really epigenetics. So we have to live well, we have to care for the information of our intestine because this has an effect on our DNA and what the DNA then creates. Okay. So some names that you certainly know, like E. coli, the most famous perhaps. He is a sort of pioneer. He is preparing the terrain for other bacteria.
Jadi teman-teman tadi di dalam perut itu terjadi ada ratusan juta macam teman-teman ya, microbes, bakteri dan lain-lain. Ini sangat penting usus itu di take care teman-teman ya. Ini dia informasikan tentang beberapa bakteri yang penting ada di dalam tubuh kita, dalam usus kita. And all the other types, and there are far, far more, 500 different families. Ada lebih dari 500 macam tipe bakteria. They have different influence on our immune system, on white blood cells, and so on. Dan terjadi masing-masing dibutuhkan untuk bermacam-macam hal teman-teman. But the influence, the negative impact is really important. We have, of course, intestinal infections, but this is today in our world as we live here not the biggest impact. Ada hal-hal juga yang bisa menyerang kesehatan flora dalam usus kita teman-teman. Salah satunya adalah infeksi teman-teman ya. We have, especially in big cities like Jakarta, toxins mainly from heavy metals, mercury, lead, cadmium, highly toxic substances to the nerve system and to the intestinal bacteria. Oh, ini sebenarnya adalah hal-hal yang bisa menyebabkan usus Anda terusak gitu teman-teman. Bakteri-bakteri yang tadinya penting di dalam tubuh yang bisa menyehatkan DNA Anda itu bisa gagal berfungsi karena hal-hal seperti ini. Nomor satu tadi infeksi intestin, yang kedua tuh toksin. Seperti kita hidup sekarang kan ada cat aja kadang-kadang masih ada leadnya gitu teman-teman, merkurinya teman-teman ya. Ada hal kayak kita minum aja kita nggak tahu, kadang-kadang ada zat besi yang beracun yang kita minum langsung ke usus teman-teman. Dan itu akan mempengaruhi kesehatan usus kita. Did I say so much? Yeah, no, I was just getting the idea and then I retold the story. Dokter Yudi aja bingung nih, ada. Apalagi saya. But do not forget, civilization will take what it wants. Radiation, ladies and gentlemen. Switch off this at least during the night. This harms your intestinal flora. Nih, hati-hati teman-teman, telepon ini bisa juga mengganggu kesehatan usus kita karena dia mentransmit radiasi teman-teman. Jadi kalau malam baiknya matiin teman-teman ya. Gak usah lah lihat konnichiwa besok aja. Mungkin. They're actually waiting for that 12 o'clock. They get the message, they get the bonus. I see. So they put it here. And, ladies and gentlemen, waiting until 12 o'clock will damage also your intestinal flora. Stressy lifestyle, people that have their phone on even during the night to read what their patients write or so, they will have problems. Why? Why? It's very simple, you know that all. What is stress? Physiologically, it's adrenaline. Yeah? It's running, it's fighting. And Stres juga bisa berbahaya teman-teman ya. And it's hence blocking the intestine. Ya, jadi teman-teman nggak usah terlalu stres lah teman-teman ya. Robot-robotan apa itu, udahlah nggak usah stres. Tambahan. This very quick, these are diseases that are in the meantime acknowledged to be a consequence of a bad intestinal flora. So this is what I mainly in my clinic see is asthma, is bronchitis, is sinusitis, is even tonsillitis. Here we have the problem of food intolerance, very, very well represented by the way. Jadi teman-teman, kesehatan usus atau disebut flora itu teman-teman ya, yang begitu banyak bakteri itu harus dijaga kesehatannya. Nah kalau kayak tadi kita stres, terus makanan yang nggak benar, segala macam, ini akibatnya teman-teman, ini penyakit-penyakit yang bisa ditimbulkan hanya karena usus Anda nggak di take care teman-teman. Salah satunya adalah asma, sinusitis, and so on. But especially skin problems. There is no patient with psoriasis without severe damage on his intestinal flora. Tidak ada pasien yang akan mengalami psoriasis kalau tidak ada masalah di intestinal floranya. psoriasis apa dok? Psoriasis itu penyakit autoimun yang akan ada kayak plaking di kulitnya, scalp. Ya. Jerawat juga ya dok ya? Jerawat juga ya itu akan Jadi kalau Anda disebabkan ada jerawat atau ada flek-flek itu bisa jadi perut Anda sebenarnya ususnya nggak benar ada teman-teman. masalah.
Tinggal eksekusi aja teman-teman. In the days before antibiotics, antibiotics exist since the 1930s when the first sulfonamides were detected. In this area before, probiotics were the only really working remedies against recurrent urogenital infections. This is Sebelum interesting. sebelum antibiotik ditemukan teman-teman di tahun 1930-an ya tadi ya kalau nggak salah ya, orang tuh bukan menyembuhkan bukan pakai antibiotik tapi malah pakai probiotik teman-teman. So meantime, also the sophisticated and highbrow doctors in universities are aware of the importance, and they have to admit that a lot of disorders, including autoimmune disease, are dependent on the microbioma, as it is called, so the intestinal flora. Infeksi yang bahaya itu juga karena mikrobiologi dari usus kecil kita tidak berfungsi dengan baik. Jadi itu menyebabkan banyak sekali penyakit. Okay, so we speak about this nice guy, which is interestingly isolated from salmon. Ini salah satu bahan ingredients, nanti kita kan ada triple probiotik teman-teman ya. Ini salah satunya adalah probiotik yang diambil dari perut ikan salmon teman-teman. And you will see some very interesting things. Normally, these slides tend to distract the audience, but I try to make it as clear as possible. So what do we see here? We see here that these kind of bacteria can help to improve the production of nitric oxide. Jadi salah satu kelebihan yang dia lihat dari penelitian yang dilakukan oleh orang Jepang ini, di mana probiotik salmon ini bisa meningkatkan satu namanya nitrogen oxide, nitric oxide teman-teman, nitrogen oxide. Itu salah satu kompon di dalam tubuh ya teman-teman. And it has a special effect also on protecting membranes, protecting cell membranes. Dan bisa melindungi sel membran teman-teman. And this is really something absolutely striking that bacteria can do this. So, dan dia terpesona bakteria ternyata bisa membuat hal ini bekerja dengan baik teman-teman ya. when we hear nitrogen, we might perhaps be a bit confused. Kalau kita Nitrogen. dengar kata-kata nitrogen, mungkin Anda pikirnya nitrogen bomb itu teman-teman ya, jadi meledak itu. But since a few years, we know that nitrogen has enormously important physiological functions. Padahal nitrogen adalah memiliki fungsi yang sangat penting. And I just want to mention two things, the improvement of the microcirculation. Ada dua hal, salah satunya adalah improvement dari apa? Improvement of microcirculation. Sirkulasi di dalam darah. Oke. And it improves also the activity of white blood cells. Dan membantu increase atau perbaikan dari sel darah putih. The white blood cells that belong to our inborn, to our natural and non-specific immune system. Sel darah putih itu dihasilkan oleh sumsum tulang kita dan betul-betul dia sangat menolong untuk kesehatan. Of course, one must say that if we have too much of this nitrogen oxide, this can be harmful. So a permanent stimulation can be harmful. So it needs modifiers, but the modifiers, which means that we don't have harm through nitrogen oxide, are also in these products. Jadi kalau kelebihan teman-teman, body misalnya memproduksi kelebihan apa tadi? Iya, itu kelebihan berbahaya juga teman-teman. Jadi menurut dia kelebihan dari salah satu produk ini adalah dia bisa membalanskan gitu ya dok ya, kira-kira dok ya. Completely other discussion now. When I was young, which is unfortunately 100 years back, I think, Waktu dia masih muda teman-teman. we said, well, taking bacteria, that's nonsense, and we can even Iya, bakteri mah di mana-mana, tinggal jilat tangan aja gitu.
Habis terima duit jilat tangan, itu kan bakteri juga. because, because our stomach will destroy this. Karena ada orang-orang kuno zaman dulu, para ahli bilang katanya kalau masuk bakteri, masuk ke asid, asam lambung, hancur gitu, mati. Fortunately, the good bacteria that we have here, they survive the stomach Bagusnya bakteri yang ada di dalam utsukushi ini teman-teman bisa melewati. and also the bile from the gallbladder. Bile itu apa sih, Dok? Saluran di empedu. Saluran empedu. Alah, Dokter Yudi. Mau jadi translator dah, silakan bercanda. Jadi teman-teman katanya kalau utsukushi ini dia menurut penelitiannya dia bisa lewati asam lambung dan cairan empedu teman-teman ya. Enzim empedu. And that's important, and that's not so easy. That sounds well, it survives this, but imagine what is acid of the stomach. It's extremely acid. Kita kalau mesti bayangin teman-teman, asam seperti apa sih asam di dalam lambung itu? It's nearly as acid as Coca-Cola. Lebih asidik daripada Coca-Cola. So if I swallow a little coin, Kalau telan koin teman-teman, ada yang mau coba? it will dissolve in the stomach. Akan melting teman-teman dalam tubuh. But a few centimeters later, there is the bile, which is extremely alkaline. Dok, tolong dok. Hah? Ada It's different. probiotik itu juga akan menciptakan alkaline. Alkaline itu kayak energi ya sebetulnya. Iya. And both these extreme situations are survived or by the bacteria, so they are safe in their effect. Jadi bakteri yang ini aman teman-teman ya, bisa ini. Ada koin yang nggak bisa ketelan sih teman-teman, namanya Bitcoin. Itu pasti nggak bisa. Just kidding. I think I got it. So, and what they are doing now, they are then acting as scavengers, as catchers for the black side of the oxygen, so to say. They are catchers of the radicals. Oh, jadi ini bisa menangkap radikal-radikal teman-teman ya. Of course, not alone. We have many enzymes. Nggak bisa that help. sendirian, ada beberapa macam enzim. But it is important to know that they are capable of interfering with what finally would lead to destruction of cell membranes, the lipid oxidation. Akan menjaga jangan sampai tubuh kita mengarah ke lipid peroksidasi atau akan merusak sel darah kita, oksigen yang ada di dalam darah kita. Okay. Itu pentingnya So, salmon this is- probiotik. This is a more impressive slide, which says basically the same, that it is capable of blocking the radical oxygen species, ROS, radical oxygen species. Ini juga slide yang sangat oke banget karena ini bisa ngeblok apa dok? Toksik racun di dalam oksigen. Ya. So the next one is also very interesting because it has this cholesterol lowering effect. Nah ini yang sudah ada sekarang, utsukushi yang sekarang kan sudah ada lactic acid bakteria. Ternyata juga bisa melower kolesterol teman-teman. Menurunkan kolesterol di dalam tubuh. Menurunkan kolesterol dalam tubuh. So why? I ask you, why can a bacteria do this? Kenapa bakteri bisa melakukan ini? One might say perhaps it is eating cholesterol in the intestine. Ada yang bilang katanya mungkin makan kolesterol dalam usus kali ya. Not a bad idea, but it doesn't eat cholesterol. Tapi Anda salah. So the effect is when we have the anti-inflammatory, the anti-oxidative effect, our body produces less cholesterol. That's the thing behind. Pada saat kita memakan lactic acid, bakteria yang ada di utsukushi itu akan menurunkan kadar kolesterol di dalam tubuh kita, menekan kolesterol yang ada di dalam tubuh kita. And why should it produce cholesterol, our body? Kenapa tubuh kita harus memproduksi kolesterol teman-teman? Itu kan pertanyaan kita tuh. It's very simple. You all know the answer. Kalian udah tahu kan jawabannya? You are perhaps confused, but
it produces cholesterol in order to produce cortisol. Tubuh kita memproduksi kolesterol untuk menghasilkan kortisol. And if I have an inflammation, I need cortisol. Kita butuh kortisol karena tubuh kita jika mengalami inflammasi, pembengkakan di dalam tubuh, Jadi kalau ada peradangan. sebenarnya kolesterol hal yang baik teman-teman. Jadi waktu tubuh Anda sakit, tubuh Anda nggak benar, nah terjadi inflamasi, itu tubuh kasih kolesterol sebenarnya kayak gitu untuk memproduksi kortisol. Wah, jadi dokter juga gue. I think that's so. If we have an antioxidative, anti-inflammatory effect, we have automatically lowering of cholesterol. So that's it. Moreover, it is capable, this bacterium, Ya, to jadi cara bekerjanya adalah kalau kita minum produk ini, kolesterol kita bisa turun karena inflamasi kita ditekan di dalam tubuh kita, teman-teman, lewat utsukushi yang ada sekarang. aha. Ya. Okay, Gue lebih pinter dari dokter nih. exactly what I said. Well, well, moreover, this bacterium in particular, I love this because nobody understands it, so Yeah. nobody makes a question. No, but basically it shows that it improves the NK cells. Basically, produk yang ada sekarang, teman-teman, kalau Anda minum nih teratur, ini akan meningkatkan NK cell di dalam tubuh. Nah, mungkin inilah gambar NK cell ini, teman-teman ya. NK cell itu natural killer cell yang ada di dalam tubuh kita. And all of you know that we have to do with many pathologies, starting from cancer over many other things that have unfortunately or that create or that are a consequence of a low NK cell level. Jadi NK cell itu tugasnya adalah memakan atau mematikan tumor-tumor, teman-teman. Jadi kalau Anda NK cellnya sedikit di dalam tubuh, maka amit-amit ya banyak orang yang kena cancer karena diteliti itu NK cellnya sedikit, teman-teman. Jadi minumlah utsukushi ya, teman-teman ya, biar NK cellnya banyak, tinggi, teman-teman. Profesor Ernest. And you see this example of how it works even in situations that make us, perhaps even me, a bit fear. If a patient comes with hepatitis C, I say, oh, that's something difficult. Yeah, it is difficult, no doubt. And we have to do many things for those patients, but we have also this good effect on activating the natural killer cells. Jadi teman-teman, ada orang yang jika Anda ada teman atau kenalan yang mengalami hepatitis C, teman-teman, itu adalah penyakit yang sangat sulit untuk diobati, teman-teman. Nah, ini bisa membantu jika natural cell killer kita dalam tubuh kita ditingkatkan dengan utsukushi yang sudah ada sekarang, teman-teman. What is not mentioned in this presentation, but what is also in utsukushi, is vitamin D, which is also an enhancer of NK cell activity. So it is complementary to the effect of these NK cell bacteria. juga sangat bisa terbantu meningkat jika kita konsumsi banyak vitamin D, teman-teman ya. Nanti di Utsukushi Gold sudah ada vitamin D-nya, teman-teman. Ya, jadi Anda nggak usah beli lagi di luar ya. Ya. And this is a histological picture which shows the progression of an infective disease, normal tissue which suffers severely from an infection, which is treated with placebo, so saline solution, and tissue which has been treated with the extract from these bacteria. Jadi ini adalah gambar, teman-teman, yang di bawah ini adalah elang yang berpenyakit ya. Setelah di treatment ada dua grup, satu yang dipakai placebo hanya salin, di bawah itu masih nggak baik, tapi yang dikasih dengan bakteri ini, teman-teman, menjadi sangat baik. Itu kayak daging wagyu ya, teman-teman ya, marbling. And so alone with that, you see the Kaplan-Meier curves on this side, the Kaplan-Meier curve, which shows the improvement of the survival rate. It is impressive. So imagine when you do all what you are doing in your practice or in your pharmacy and whatsoever what you are doing,
with your patients. If you combine this, you have a far better standing, you have a far better result in the combination with Utsukushi. Untuk rekan-rekan dokter, kalau mengcombine treatment dengan Utsukushi itu akan mendapatkan hasil yang lebih baik. Ya, biarkan dokter yang bicara. Nanti kalau saya overclaim, teman-teman. So this gentleman more or less is well known to everybody because the old Chinese guys, the old Chinese doctors were aware of this. They knew already that the intestine, you know, this is the meridian of the colon, and there's of course that one of the small intestine is connected to the meridian of the lung, and of course to the stomach, and of course to the spleen. Yes. Jadi sebenarnya dokter di Cina ratusan tahun yang lalu, teman-teman, mereka sudah tahu bahwa ada hubungan yang sangat erat. Ini adalah gambar ini, teman-teman, ya, gambar akupuntur titik darah, teman-teman. Ada hubungan yang sangat erat antara guts, usus dengan paru-paru dan kesehatan yang lain-lain.